नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या या प्राईम अपडेट ह्या कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. एक दुखेस्त घडणूक घडलेली आसा जी बिचोले हांगा घडलेली आसा आणि म्हाका दिसता ही दुसरी केस आसतली. जो 26 ते 30 ह्या वयोगटातील तरुण भुरगो विजेचो शॉक लागून एक्सपायर जाल्लो आसा. तर आमचे कडसून खबराकार विनायक सामंत आसा जो दिवचलसून आमकां वेवस्थीत आनी जे कितें घडलां तेची म्हायती दितलो. तर येवकार दिता विनायकाक. साय अ, विनायक, जी घडणूक घडली ती कशी घडली, केन्ना घडली हेचेर मातशें सविस्तर आमकां लोकांक सांग. आयज जी दुखेस्त घडणूक घडलेली आसा एक भुरग्याक एक युथाक शॉक लागून ताका मरण येयलेलें आसा. ही घडणूक जेन्ना घडली ती सकाळी घडली. आमकां सकाळी 10:30 सुमार फोन येयलो की बिचोले हॉस्पिटलान एका लायनमॅनाक हाडलेलो आसा, ताका शॉक लागलेलो आसा. जेन्ना आमी बिचोले हॉस्पिटलान पावले तेन्ना आमकां गजाल कळ्ळी ती अशी, ती म्हटल्यार अस्नोडा जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा मैत्यान, थंय झाडां कापपाचें काम चालू आसलें आणि एक लायनमॅन आनी दोग जाण अशे 3 कर्मचारी, वीज विभागाचे 3 कर्मचारी जे आसा ते थंय काम करताले वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन आणि ते काम झाडां मारपाचें काम चालू आसतना अचकीत हो जो रंजन तोरसकर जो भुरगो आसा, जो मावळिंगे हांगासर रावपी 30 वर्साचो युवक, ताका शॉक लागलो आणि ताका मरण येयलें. ताका हॉस्पिटलान हाडले गेले, दिवचल च्या आरोग्य केंद्रात हाडले गेले आणि थंयसून ताची बॉडी जी आसा ती पोस्टमार्टमान फुडें व्हेली गेली आणि पोस्टमार्टमानूय हे दिसून येयलें की ताका जें मरण येयलें तें शॉक लागून येयलेलें आसा. ही घडणूक घडली कशी, कोणाची नेग्लिजन्स आसा काय कितें आसा हाचेर अजून कारवाई चालू आसा. हांव सध्या बिचोले पुलीस स्टेशनार आसा, पूण ती कारवाई जी आहा ती सध्या चालू आसा. सो हां. ताका शॉक कसो लागलो हे अजून फुडें येवप गरजेचें चालू आसा. स्पॉटार सध्या आत्ता जी म्हायती मेळटा, ब्रेकिंग म्हायती, ती म्हटल्यार सध्या स्पॉटार जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंयसर ह्या मयत युथ जो आसा वायरमॅन, त्याचे फॅमिली मेंबर्स आनी फ्रेंड्स तेंच्यांनी वचून बोवाळ घातलेलो आसा. तेंचे म्हणणें आसा की जी दोशी आहा तेंचेर कारवाई जावची. थंय सध्या मय मतदारसंघाचे आमदार प्रेमीन शेट सुद्धा थंय पावलेले आसा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन आणि सध्या तांकां समजोवपाचें काम चालू आसा. पूण ही घडणूक खूब म्हत्वाची आसा, कारण ही दुसरी घडणूक ह्या 2 वर्सां मध्ये जाल्लेली आसा. मय मतदारसंघातलो आनी एक युवक रंजन तोरसकर हेकाचो जीव गेल्लो आसा. 2 वर्सां पयलीं अशीच एक गजाल घडलेली. मनोज जांबावलीकर हो भुरगो लायटीचें काम करता आसतना बरोबर. ऑन ड्युटी मरण येयल्लें. तेन्ना सुद्धा लोकांनी बोवाळ घातलेलो की त्यांची सेफ्टी जी आसा ती घेतली वचना. जेन्ना लायन हेल्पर किंवा जे लायनमॅन आसा ते फिल्डार वयता तेन्ना तेंच्या वांगडा जेई आसप गरजेचो आसता, तोय खंय दिश्टी पडना. आयजूय सेम जालें. हे जे 3 जाण कर्मचारी आहा तेच गेल्ले आनी तेणी झाडां कापपाक सुरवात केल्लेली. पूण लायन जी आसा ती अशी दिसून येता की लायन जी आसा इलेक्ट्रीक लायन ती चालू आसल्या कारणान त्या भुरग्याक जो आसा तो शॉक येयलो आणि तेचें मरण जालें. संदीप. अशें म्हणटात की ट्रेनिंग जे दिल्ले आसा पळय, जावं ह्या लायनमॅन आसता पळय तांकां थोड्यांक ट्रेनिंग मेळिल्ली नासता. अशे बी प्रश्न येतात थोड्यांचे की ट्रेनिंग दिल्या त्या भुरग्यांक बसोवन दवरतात आनी असले लायन भुरगे नेवे जॉयन जाल्ले आसा तांकां धाडटात. मागीर ट्रेनिंग जर दिना जाल्यार तांकां कशें कळटलें, होय बीन ताका लोकांचोय तेजेर खूब हें आसा की लोक म्हणटात की ज्या मनशांक ट्रेनिंग दिना तांकां ह्या असल्या कामाक धाडप रॉंग आसतात म्हणून. हय संदीप, सारकें तुजें. आयज जी घडणूक घडल्या तितून सुद्दां अशें दिसून येता की लायन हेल्पर जे आसा तांकां ट्रेनिंग प्रॉपर दिल्ली गेल्ली वचना किंवा तेंच्या कडेन सेफ्टी इक्विपमेंट्स नासता अशें खूब फावटी जाल्लें दिसून येता. त्याच प्रमाणे आयज जी घडणूक जाली तेन्ना सेफ्टी प्रिकॉशन्स खंय दिसून येवंक ना. आतां ट्रेनिंग दिल्ली की ना हे डिपार्टमेंट सांगूं शकता. पूण अशें उलयलें वयता की हो भुरगो जो आसलो खूब बरो आसलो, सगळ्यांक बरो मिळोन मिसळोन रावतले म्हणून लोकांकूय दूख जाला आणि एक प्रकारची चीड आसा वीज विभागाचेर. कारण अशी मरण वचप जाल्यार अशे जर युवकांचे युथ जे हालींच 2 वर्सां पयलीं तो जॉयन जाल्लो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान,
आणि आयज ताका मरण येयलें अशें जर युथ जे आसा तेंचे सेफ्टी प्रिकॉशन घेतले वचना किंवा तांकां ट्रेनिंग दिली वचना जशें तुमी म्हटलें त्याच प्रमाणे अशें जर मरण येवपाक लागले जाल्यार इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान फाल्यां सकाळी भुरगे वचपाक रेडी जातले की ना होय प्रश्न येता. सकाळी एडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर जे आसा ते आमकां मेळ्ळे हॉस्पिटलांत त्यांनी सुद्दां होच प्रश्न उक्तायलो की हेंची सेफ्टी प्रिकॉशन्स कोण घेतले एवरी टायम ट्रेनिंग दिवप आसता किंवा सेफ्टी इक्विपमेंट्स तांकां दिवप आसता किंवा हेल्पर्स किंवा कर्मचारी जेन्ना कामा खातीर लायनीर वयता तेन्ना तेंच्या वांगडा जेई आसप हो खूब गरजेचो आसता. ह्यो गजाली 2 वर्सां पयलीं जेन्ना गजाल घडलेली एक्सिडेंट घडलो तेन्नाय जाल्ल्यो तेन्ना सुद्दां डिपार्टमेंटान सांगलें की ह्यान फुडें आमी काळजी घेतले खबरदारी घेतले पूण अशा प्रकारची खबरदारी घेतली वचना त्या खातीर अश्यो घडणुको आनी कितले फावट घडटल्यो असो प्रश्न जो आसा तो अजय प्रभुगांवकर हांच्यांनी उक्तायल्लो आसा. आणि फुडें फुडें अशें जातलें की लायनमॅन जॉइन जावपाक कोण तयार आसचे ना जॉबाक जावं ते काम करपाक. बरोबर होय प्रश्न येता की आतां गव्हर्नमेंट जॉब कडे अशें म्हणून पयले वयता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट पूण अशा प्रकारे घडणुको जर घडपाक लागल्यो जाल्यार भुरगे कदाचित जॉइन जावपाक रेडी आसले पूण तांचे पेरंट्स जे आसा ते तांकां धाडपाक रेडी जावचे ना ते म्हणटले आनी खंयचो तरी जॉब पळय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जॉब पळोवं नाका कारण जर सेफ्टी प्रिकॉशन्स ना जर कर्मचाऱ्याची सेफ्टी घेतली वचना किंवा जे कर्मचारी लायनीर वयता तांकां व्यवस्थीत ट्रेनिंग दिली वचना किंवा कोणाच्या तरी चुकी खातीर जर कोणाचो बळी वयता जाल्यार फाल्यां सकाळी हो व्हडलो प्रश्न आसा तो सगळ्यां फुडें उबो रावतलो की इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या कामाक वचपाचें की ना. सध्या तेजी बॉडी तपासणेक धाडलेली आसा न्हू जीएमसी तेच्या नंतर मागीर तुमी हांगासर अस्नोडा गेल्ले त्या जाग्यार स्पॉटाचेर थंयसर कशें कितें आसलें सिच्युएशन थंयसरलें. अस्नोडा जेन्ना स्पॉटार आमी गेले तेन्ना आमकां खरें म्हणल्यार कोणाक भितून घेवंक ना तेणी गेटीक लॉक मारलेले कारण पोलिसांची कारवाय जी आसली पंचनामा जो आसलो तो चालू आसलो त्या खातीर कोणाक भितून सोडूंक ना पूण भायरसून जितले आमी पळयले थंयसर अश्यो कशीच दिसना की लायन जर आसा इलेक्ट्रीक लायन व्हडली जर थंयसून गेल्लेली आसा अशी दिश्टी पडोंक ना त्या खातीर तेचो पंचनामा जावप खूब गरजेचो आसा सारको करेक्ट पंचनामा जावप आत्तां जे लोक सध्या अस्नोड्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन आसा किंवा थंय गर्दी करून रावलेले आसा थंय मागणी करता न्याय मेळपाची त्यांनी सुद्दां तेंचे सुद्दां हेच म्हणणें आसा की पंचनामा जो तो व्यवस्थीत प्रकारे जावचो आणि खरी गजाल फुडें वचची कारण त्यांच्या वांगडा ज्या कर्मचाऱ्याक मरण येयले त्याच्या वांगडा जे 2 आनी कर्मचारी आसले तांकां सुद्दां ऍडमीट करपाची पाळी येयली इतले ते भियाल्ले त्या खातीर कितें गजाल जाली ती त्यांचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड्स करप चालू आसा पुलीस स्टेशनान अजून आणि त्याच्या वयर मागीर पंचनामा जो आसलो सकाळी केल्लो तेचेर परत विचार केलो वता आनी ती कारवाई जी आहा ती फुडें चालू उरतली पूण करेक्ट पंचनामा जावन कोणाची जर चूक आसा जाल्यार त्याचेर कारवाई जावची ही मागणी जी आहा ते त्या मयताच्या फॅमिली मेंबर्स आणि फ्रेंड्सा कडसून केली वयता तांकां समजोवपाचो प्रयत्न जो आहा तो मय मतदारसंघाचो आमदार रेबेन शेट हे थंय करीत आसा सध्या स्पॉटार जो आसा तो बोवाळ चालू आसा अशें आयकपाक येता. ओके थँक्यू व्हेरी मच. आता सध्या आमी पेमेंद्र शेठ हे घडणुके खातीर हॉस्पिटलांत येयल्लो तेणी कितें म्हटलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करणारो एक भुरगो कर्मचारी कामार आसतना ताका मरण पावलो तर नक्की तो कसो ताका मरण येयल्लें आहा हें पळोवपाक लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ए आनी सगळो स्टाफ पळयतले आज ताची डेड बॉडी जेन्ना अपघात पावला न्ही हॉस्पिटलांत ताची डेड बॉडी आमी पळयले अशें दिसता की तो मरण येयल्लें आहा ते कदाचित तोग लागून सुद्दां मरण येयल्लें आसूं शकता पोस्टमार्टमाक आतां बॉडी धाडलेली आसा कळटलें आनी जें कितें व्हडली तपासणी आसा ती आपले पुलीस आनी बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे अधिकारी करीत आसता ह्या भुरग्याक जें मरण येयल्लें आहा खूब ह्या बांगोच्या गांवांत दुखाचें वातावरण पसरलेलें आसा पयलेच लागलेलो कामाक लागलेलो भुरगो कारोल केला आनी ह्या भुरग्याक काम दिल्लें आसा हें काम करता आसतना मरण येयल्लें आहा अशें सद्या तरी ताचे मेडिकल टक्के दिसता की ह्या काम करता ताका मरण येयल्लें आहा तपास चालू आसा. तर तुम्ही आता ऐकली की पेमेंद्र शेठ जे आमदार आसा मये गांवचे
हांच्यांनी प्रतिक्रिया आपली दिली. तशेंच आतां आयकुया आमी ज्या घटनास्थळी हॉस्पिटला कडेन एक्टिविस्ट आमचे अजय प्रभू गांवकर येयल्ले आसले, तेंच्यांनी सरकाराचे आनी ह्या कामाक घेवन आपूण दिल्ली ही प्रतिक्रिया आयकात. आतांच आमकां जी मॅसेज येयली की इलेक्ट्रीक लायनमॅन तो काम करतालो ऑन ड्युटी फॅटल एक्सिडेंट जाला म्हणून. आतां म्हाका दिसता अशे कितले आनी एक्सिडेंट जावपाची डिपार्टमेंट वाट पळयता काय विचारता हांवें. हालींच मनोज जांबावलीकर ताका आज 2 वर्सां जावना आनी आतां दुसरी केस आमच्या तालुक्यान जाता. म्हणजे खंय ना खंय सेफ्टीच्या बाबतींत हे डिपार्टमेंट खूब कमी पडटा. आमी रायट फ्रॉम द डे वन सांगता की जो लायनमॅन कामाक वयता लायन हेल्पर तेजी सेफ्टीची जबाबदारी कोणूच घेना. आयज सरकार स्टेटमेंट काडटले कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिता म्हणून जॉब दिता म्हणून. त्या भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा तेजी जबाबदारी कोण घेतला आयज. म्हणजे जस्ट इमॅजीन करा तुमी 2 वर्सां भितर आतां दुसरो मृत्यू आमच्या तालुक्यान जाता. म्हणजे डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर सेफ्टी मागीर कितें करता. तुम्ही बारीकशे आतां कोण जर शॉप घालीत त्याच्या कडेन तुमी 100 गजाली सेफ्टी मागता आनी तुमच्या डिपार्टमेंटान सेफ्टी ऑडिट जाला. आतां मनोज जांबावलीकर जो गेला त्याच्या नंतर हेंच्यांनी सेफ्टी ऑडिट केला. कोण जबाबदारी घेतलो हेंच्यो. फक्त हे गॅजेटेड ऑफिसर सर्टिफिकेट एक्सटेंशन करपाकूच उरले. आनी अशो जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना आतां फाल्यां स्टेटमेंट येतले तांचे. फरक फक्त त्या फॅमिलीच्या घरच्यांक पडटलो. फाल्यां सगळे जाण स्टेटमेंट दिवन वयतले. पूण अशेंच जर हे एक्सिडेंट जावपाक लागले डिपार्टमेंटान जाल्यार ह्यान फुडें लायन हेल्पर पोस्टाक येवपाचो 10 फावटी विचार करतले. म्हणजे आयज सेफ्टी खरेंच तुमी सुद्दां सरकाराक विचारूंक जाय की लायन हेल्पर जर ऑन ड्युटी मारपाक लागले जाल्यार सेफ्टी कोण पळयता आनी सेफ्टीची जबाबदारी घेतलो कोण. आनी हो जर पयली फावट आशिल्लो जाल्यार आमी एक्सिडेंट म्हणटा आसलो. हे तर हॅबिच्युअल जाल्ले आसा. डिपार्टमेंटाकूय म्हाका दिसता संवय जाल्लेली आसा. हेंचें लक्ष फक्त स्मार्ट मिटराचेर आनी टेंडरां काडपाचेर आसा. जे कर्मचारी कामगार जो कामाक वयता पळय हेंच्या डिपार्टमेंटान तेजे सेफ्टीची जबाबदारी घेवपाक हे सरकार कंप्लिटली फेल जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता पावर मिनिस्टराक आमकां हो प्रश्न विचारचो पडटलो. तुमच्यान जर जमाना जाल्यार सोडा मरे डिपार्टमेंट तुमी हे. आतां जो इंजिनियर इन्चार्ज आशिल्लो तेज्या टेन्युराक जर इतले एक्सिडेंट जाता जाल्यार कित्याक जाय आमकां इंजिनियर ते. फक्त तुमी परमिशन घेवपाक टोटल नेग्लिजन्स म्हणून टोटल नेग्लिजन्स इग्नोरन्स. आनी आमी परत एकदां सांगता मनोज जांबावलीकराच्या केसीस त्या टायमारूय आमी सांगलेलें की सेफ्टी ऑडिट करा. सेफ्टीची खबरदारी घेयात. इंजिनियरांक एलोकेट करात सेफ्टी जबाबदारी. म्हाका दिसता आयचो एक्सिडेंट पळोवन हेंच्यांनी कांयच शिकोवंक ना पयलींच्या एक्सिडेंटान. आनी परत आयज परत एकदां आमचो स्थानीक भुरगो आपलो जीव तेणी उगडायलेलो आसा. हांवूय गांवकर. तर आयची ही घडणूक कशी घडली, ही कित्याक लागून घडल्या आसतली हाचो तपास चालू आसा. आनी कशी घडली ह्या बद्दल आमी सांगता आसतना डिस्कशन केलें आनी त्याच्या नंतर लोकांच्यो प्रतिक्रिया आयकल्यो. आमदारान स्वता व्हिजीट दिली आनी तेणी आपले विचार मांडले. तर मंथन आसोलकर हो मावळिंगेचो, वय आसले 30 वर्सां आनी तेका शॉक लागून आयज तेंचें निधन जाल्लें आसा. त्या खातीर तांकां श्रद्धांजली वाहता आसतना अशें सांगूंक सोदता की जे अजय गांवकरान सांगलें की हेच्या फुडें जर सरकारान हेजेर जाय ते प्रिकॉशन घेतले ना जाल्यार भुरगे जे नवे नवे पिढी आसा ते काम करपाक येवचे नात, तांकां घरा कडले धाडचे नात. दुसरें म्हटल्यार जे गोश्ट घडली फाटल्या 2 वर्सां पयलीं तीच गोश्ट आतां परत घडली. ह्यो अश्यो गोश्टी जर घडत रावल्यो जाल्यार फुडें हे सरकार कितें करता असो प्रश्न लोकां मदीं येतलो. आतां सद्या जे कितें घडलां हाचेर लक्ष दवरून सरकारान हेजेर सारके स्ट्रिक्टली एक्शन घेवची आनी त्या बद्दल प्रिकॉशन घेवचें आनी सगळ्यांक ट्रेनिंग दिवन त्या कामाक सगळ्यांक लावचें अशी सगळ्यां कडेन आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. आनी हे प्रायम अपडेट आमी आतां सोंपयता.